Pangapen gua. Ada gemeter. Ada pinset ah. Kamu ikut. Wah. Titik temen. Ya jatuh belajar. Sing apa sih? Cebus. Gue mah durung nempel kan wis dipencet ya pantes. Panas. Oh, bisa beli kon makanan, nih. Baru bisa. Mumpung gratis, ayo. Nem. Nah, minum dingin wis, Raw. Tempel lagi kayak masih kira pencet. Nah. Kayak betul lor. Masih kayak maruk nyedot pom. Wah. Padahal mari sedih.